Hello guys! I-challenge po namin yung chips challenge. So, ako po yung po. Di ba ako nakatingin ko? Hindi ako nakatingin. Sapatos, sapatos, sapatos. Kana. Skincare, skincare, skincare. Okay. So, ako mauna. Sige. Tatandaan mo Oo. Save. Skincare! Skincare! Payag, payag. Sapatos. Ano? Save. Scary. Save. 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 Naka-nervous naman. Save. Kaya mo pa. Pero malo eh. Save. Save. Ba yan? Save. Tagal na, tagal wala na. Save. Ang galing naman! Ayoko na magkuha. Sabi daw nila, pag nasa dulo, yun yung pinipili. Kaya dito ako sige. Sapatos. Okay. Ako naman, ha? No, one life. Anong skincare? Mini, my Nemo. Hacha tiger in the zoo. Save. Save. No, scary! No. Save. Wala pa talaga. Yung skincare, saan yung Saan yung nakuha mo? Hindi. Skincare na yun eh. Nakululaan mo na eh. Wala ka ng life. So, skincare yun. So, paano? Bibilan mo ako skincare. Okay. Ano, sapatos? So guys, hanggang dito na lang. Goodbye! Ang duga naman.